श्रीकृष्ण बाणी अनुसार जेपरी तुमे अन्यमानंक सह आचरण करिब सेपरी कर्मफल भोगिब। जदि निज जीवन रे शांति चाहुथाओ तेबे काहा सह एमिति आचरण करंतु नाही। भगवान श्रीकृष्ण मतरे जीवन रे एका आसीछ एका ही जीव, एहा जीवनर प्रकृत सत्य। जन्म और मृत्यु एकाकी हुए। एही जगतरे किए केते दिन रहिबे कि निश्चित अछि। तेणु अत्यधिक लोभ करी जमा कर नाही। अन्य मानकु कष्ट देबा ठीक नुह किंबा अन्याय करिबा एहा भी ठीक नुह। जीवन रे जेउ जिनिस बहुत मूल्यवान लागे मृत्यु परे ताहार कोनोसी मूल्य रहे नाही। आसीबा एका जीवा एका। तेणु निजर दया और सत्य रख। जेउथिरे अधिक लोभ अछि सेठी शांति नाही। धन और संपत्ति समय अनुसार चली जाए किंतु हृदयर भल काम चिन्ह रखी जाए। मनीष केबे भी निज सह किछि नहीं जाई पारे ना। तेणु अन्य मानक पाई किछि भल काम कर। एका आसीछ एका जीव। जदि किछि रही जीव ताहा तुमर कार्य एवं नाम। एते लोभ काहीकि करूछ? एठी किछि साथी रे नेई जाई पारिबनी। जीवन हेउछि एक यात्रा। अतिरिक्त भार बहिले यात्रा असह्य होई जाए। धन और संपत्ति अस्थायी, जीवन अनिश्चित। तेणु अहंकार काई? मृत्यु समय रे धन सुना रूपा वंश गौरव कोनोसी काम रे आसेना। आमे निजे एका आसीछु एवं एका ही जीवु। जेउ धन संपत्ति प्रभाव पाई लोभ करूछ सेगुड़िक एठी रही जीव। जेउथिरे अशांति रहे सेठी केबे शांति मिले ना। सत्य एवं न्यायर पथरे चलिले मनरे शांति रहे। अन्य मानंकु दुख देई निजे केबे शांति पाई परिबो नाही। मिथ्या कहिले केबे मनरे शांति रहे ना। एक शांतिमय जीवन पाई अन्य मानंक प्रति उपकार करंतु। प्रकृत शांति हेउची एक सफल जीवनर मूल आधार। धन एवं संपत्ति रे शांति नाही, दया एवं प्रेम रे अछि। जदि शांति चाह तेबे जीवन रे अल्प आशा रख। अन्य मानंकु क्षमा करिदेले मनरे शांति रहे। जीवन रे शांति रखिबाकु जदि चाहुथांती जन्म मृत्यु उपरे भय करना। मनुष्य निजर काम भल भावे कले एवं अन्य मानक उपरे उपकार कले शांति मिली थाए। जेउठी ज्ञान अछि सेठी शांति अछि। मानव जीवनर प्रकृत शांति एक शून्य मनरे रहे। मनरे दया एवं सहिष्णुता रखिले जीवन रे शांति मिलिबो। अन्य मानकु भल कथा कहिले निजे शांति अनुभव करिवे। मन को सफा रखंतु एवं शांतिमय जीवन अनुभव करंतु। अन्य मानक भली हेबाकु चेष्टा करनी। निजर प्रकृति को जणाओ जे शांति एवं भल पाइबा मो पाखरे अछि। अत्यधिक आशा एवं आसक्ति द्वारा जीवनर शांति नष्ट हो जाई थाए। जदि जीवन एक रथ हुए ताहेले शांति हेउछि तार नियंत्रण। मनरे ईर्षा द्वेष एवं अभिमान रहिले केबे शांति मिली पारिबो नाही। प्रकृत शांति धन भूमि किंबा प्रभाव रे नुहे, एहा हृदय रे रहे। जदि तुमे अन्य मानक पई भल चिंता कर शांति आपे आसीबो। मनर दुख एवं पेटर भोक समस्ते बुझी पारि नथांती। मनर दुख एवं पेटर भोक लुचाइबा संभव नुहे। जेमिति भकिला पेटरे शांति नाही सही परी दुखी हृदय रे आनंद नाही। मनरे अति दुख थिले हसिले मध्य चेहरा आलोकित हुए नाही। पेट भोकरे रहिले शरीर दुखित हुए। मन दुखित हेले समस्ते जीवन रे अंधकारमय करि दियंती। धन नथिले मनुष्य बंची पारे किंतु आशा एवं आत्मविश्वास नथिले मनुष्य मृत्यु सहित समान। मनर दुख आखिरे लुह आणे किंतु पेटर भोक शरीर को दुर्बल करि दिए। एक भकिला पेट एवं दुखीर हृदय विश्वर सबुठु बड़ जंत्रणादायक। जीवन हेउछि एक युद्ध। केबे भोकरे
ତ କେବେ ଅଶାନ୍ତିରେ। ମନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ପେଟର ଭୋକ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଏକ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପେଟର ଭୋକ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ମଣିଷ ହେଉଛି ଆଶା ଏବଂ ଆହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନହେଲେ ସେ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭୋକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମନର ଦୁଃଖ ଏକ ମଣିଷକୁ ମନୋବଳହୀନ କରିଦିଏ। ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତେବେ ଦେହରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପେଟର ଭୋକ ଅସହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନର ଦୁଃଖ ଅସମ୍ଭବ ପୀଡ଼ାଦାୟୀ। ମନ ଏବଂ ପେଟ ଏହି ଦୁଇଟି ଯଦି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖୀର ମନର ଭୋକ କି ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି, କେବଳ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ କିଛି ଏମିତି କର୍ମ ଅଛି ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଓ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଠାରେ ଜାଗା ମିଳିନଥାଏ, ଏମିତିକି ନର୍କରେ ବି ନୁହଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ନିଜ ସୁଖ ଖୋଜିବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏପରି କର୍ମ କରିଲେ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଧୋକା ଏବଂ ଅସତ୍ୟ କର୍ମ କରିଲେ ମଣିଷ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସମ୍ମାନ ହରାଇଥାଏ। ଧୋକା ଏବଂ ଅସତ୍ୟ କର୍ମ କରିଲେ ମଣିଷ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇଥାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ବିପରୀତ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କେବେ ବି ନିଜ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କର୍ମ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦୟା ରହିବ, ନହେଲେ ତାହାର ଫଳ ବହୁତ କଠୋର ହେବ। ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ହିଂସା ଏମିତି ଏକ ଅପକର୍ମ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ରହିନଥାଏ, ଏମିତିକି ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିନଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରକୁ ଲେଉଟି ଆସେ। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ କର୍ମ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।